Merci beaucoup, vieux père, qu'il faut qu'il wale ɲuman dɔn. Ka bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ ni sɔgɔma. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ, a bɛɛ ka foli bɛ yan. An sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya. Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔnba kɛ Ala ye, k'an sɔn minan fa. Ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye. Fɔta ni kɛtaw, Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na. Dɔgɔkun min daminɛtɔ filɛ, Ala ka ban hɛrɛ ni baden kɔnɔ, Ala kana foyi kɛ mɔgɔ si la. Hɛrɛ caman bɛ Ala bolo, Ala ka hɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ minnu dalen bɛ bana la, Ala ka bana ta ka b'u kan, ka kɛnɛya d'u ma. Malidenw, Ala k'an kanbɛn, Ala ka Mali hinɛ don an bɛɛ dusukun na. Mali sɛgɛnna, Mali tɔɔrɔla. Jɔn bɛ Mali jɔ? Malidenw de kan ka Mali jɔ. Mali tɛ jɔ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Inshallah, Ala k'a to an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Ala k'a to an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ. An ye san 7 kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya, ɲɔgɔn buruja, hasidiya, besɔngɔniya, a ma wolo foyi la ni tɔɲɔ tɛ. An kan ka hakili sɔrɔ sisan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. L'union fait la force. Ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ. Surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka partager ka commenter. An ka foli belebeleba bɛ aw ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ. Mamadu Jawara, i ka foli bɛ a dan tɛ foli min na. Nasira Sakɔ, k'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Jɛnɛ Sogodogo la Batante n ka foli bɛ ye. Jason Dani de Paris. K'aw bɛɛ lajɛlen fo. Matu Jawara. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an ka video ka aimer ka commenter, aw bɛɛ folen don. Tanti Zanette Kone folen don. Tanti Kadiatu Sakɔnɛ depuis Amérique folen don. Bala Touré. K'aw bɛɛ lajɛlen fo. Isa Kante depuis Allemagne, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ibe k'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Fatou Zara, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan, aw bɛɛ folen don. Maliden fɛn fɛn bɛ wulikajɔ la walasa Mali ka taa ɲɛfɛ, Mali ka don da la, Mali ka yɛrɛ sɔrɔ, aw bɛɛ folen don. Inshallah, faso kanu min ye Ala se ɲɔgɔn ma, Ala k'o kanu to. An si tun tɛ ɲɔgɔn dɔn, mais faso kanu, o de ye an fara ɲɔgɔn kan. Ala ka faso kanu, Ala k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ. N balimaw, n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, bi n sigi kun ye CDR mɔgɔw de ye. Voilà, a to, n'i m'a to, n'a to n'i kɔrɔ, i kelen b'a cɛ. Min ye cɛkɔrɔba ka duko ye, alihamdulilayi, a y'a koɲa bɛɛ lajɛlen ta ka di a ko n ka ekipa la, walasa juguw bɛ se ka bɔ a ka du kɔnɔ cogo min na. Ni Ala n'a kɛra sɔnna, an b'an da don o yɔrɔ la ka walawala. Yan'an ka se o ma, i y'a faamuya b'a la, CEDEAO président u sigira kunun, an bɛna an da don u ka sigi kun na ka dɔɔni fɔ an balimaw ye, mɔgɔ minnu tun ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin Mali ma, ne y'a fɔ yan ko Ala t'u sago kɛ. Mɔgɔ minnu ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin faso ma, ne y'a fɔ yan ko Ala t'u sago kɛ, Ala dun tɛn'u sago kɛ, parce que faso in, ça veut dire que Faransi bɛ ka bin an ka nkalon de kan, ani faso denjugu minnu ye faso tulu bɔ k'a kɛ lenburuba ye k'an ka nafolo bɛɛ suɲa, olu de wulila bi n'o tɛ fɛ ka Asimi ye, n'o tɛ fɛ ka Sogɛli ye, mais u ŋaniya Ala t'a sabati. Yan'an ka se o ma, an b'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ, Imam Diko le sabu ɲuman. Ni nin fanga ɲɛna, ale de tɔgɔ bɛ fɔ. N'a tiɲɛna, ale de tɔgɔ bɛ fɔ. Inshallah, an bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que nin baara in ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo. N y'a fɔ, n bɛ segin k'a fɔ. Nin fanga in n'a tiɲɛna, a bɛ fɔ an y'a fɔ Diko ye ko a kana bɔ a bɔ yen. N'a ɲɛna fana, a b'a fɔ ko Diko de wuli ka jɔ kɛ pour que IBK ka bɔ yen. Maa si tɛ se k'o wuli diɲɛ kɔnɔ yan. Diko tɔgɔ bɛ fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fo ka taa dugukolo meleke. Ni fanga ɲɛna, a b'a kunkɔrɔta sɔrɔ, a b'a tɔgɔ duman sɔrɔ. Ni fanga in tiɲɛna, Diko de b'a tɔgɔ jugu sɔrɔ. Anw bɛ dugawu kɛ de pour que nin fanga in ka ɲa. Ne balimaw, CEDEAO ye ɲɔgɔn ye kunun. I y'a faamuya b'a la, o sigira ka kuma min ye Mali élection ka kɛ, sanction bɛ bin, a donna ta, a bɔra ta. An ye fɛn caman ta o kɔnɔna na, ni Ala n'a kɛra sɔnna, an bɛna an fɛla yira ka kuma o kan dɔɔni. I y'a faamuya b'a la, ani Asimi fana, Asimi Koyita, yanni bi ka se, a ye lettre bila ka taa di CEDEAO mɔgɔ ma k'a fɔ yanni le 31 janvier ko élection kan ka kɛ date minnu na, k'o bɛna o fɔ CEDEAO ye. Ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ye, a ka to jamana kɔnɔdenw kɔ, a kana décision foyi ta, Mali bɛɛ b'a kɔ. I y'a faamuya b'a la, n'a bɛ décision fɛn fɛn ta, a ka jamana kɔnɔdenw lamɛn fɔlɔ. Élection tɛ kɛ bi, a tɛ kɛ sini. I y'a faamuya b'a la, ni Ala n'a kɛra sɔnna, an b'an da don o fana la. Bon, yan'an ka se o bɛɛ lajɛlen ma, Matu Jawara fɔlen don. Yan'an ka se o bɛɛ lajɛlen ma, min ye an tonton ani an fa an'an kɔrɔkɛ n'o ye Seku Makasa. Seku Makasa ko k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye, surtout Faransi kɔnɔ yan, ko Assises nationales ko a bɛ kɛ
nin kalo in le 18 le 19 k'a bɛ kɛ mairie de Montreuil salle de fête kɔnɔ maga sa ko k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye surtout aw minnu bɛ faransi yan sigi k'a fɔ belebeleba min bɛ kɛ mali kɔnɔ k'a bɛ kɛ faransi fana mais faransi ta bɛ daminɛ la semaine prochaine le 18 le 19 a bɛ kɛ mairie de Montreuil o kɔni o ma fili ma tɛ i mana ça veut dire que maliyɛn yɛrɛ bɛɛ bɛ Montreuil de maliyɛn bɛɛ bɛ Montreuil Montreuil bɛ ko mali ni ko mairie de Montreuil ni ala na kɛra sɔnna o ma fili ma tɔ la le 9 de bɛ taa yen nɔ je crois que mɔgɔ caman b'o yɔrɔ dɔn wala ko k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faransi yan ko bɛɛ lajɛlen ka i kɛnɛ kan mais yan'a don ka se i bɛ weleli de kɛ yan'a waati ka se i bɛ weleli kɛ i bɛ Seku Magasa wele a ka téléphone numéro 06 10 65 i y'a faamuya b'a la 63 39 o ye Magasa ka numéro ye n'i ye Magasa wele a b'i tɔgɔ sɛbɛn en cas n'i sera yen nɔ sécurité minnu bɛ da la o bɛ liste lajɛ ni tɔgɔ bɛ yen o bɛ bila ka don mais a tɛ ɲɛ tɔgɔ sɛbɛn kɔ quoi n bɛ segin numéro kan pour k'aw ka numéro ta assise nationale min bɛ kɛ mali kɔnɔ a bɛ kɛ anw fana bolo faransi yan dɔwɛrɛ tɛ dɛ hamina ko min bɛ anw na degun min bɛ anw kan tɔɔrɔ min bɛ anw kan anw jatelen tɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn n'i sera kɛnɛ kan fɛn min b'i kun ni kan cɛ i b'a fɔ assise nationale la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn gafe kɔnɔ ka kɛ gafe kuluba kelen ye ka taa di an ka ɲɛmɔgɔ ma nin tɔɔrɔ de bɛ an kan an bɛ fɛ mali ka jɔ nin cogo la an bɛ fɛ nin sariya ka ta an bɛ fɛ nin ka boli bɛɛ kan an bɛ fɛ dɔ ka bɔ président ka sara la an bɛ fɛ ministre dɔ ka bɔ a ka sara la an bɛ fɛ parti politique bɛɛ ka ci ka bɔ mali kɔnɔ wari kana d'u ma i y'a faamuya b'a la an bɛ fɛ denmisɛnninw ka kalan ça veut dire que hamina ko fɛn fɛn b'i la n'i sera a kɛnɛ kan i b'i fɛla fɔ i kumakan bɛ ta a bɛ sɛbɛn a bɛ bila gafe kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ taa d'u ma maliyɛn den fɛn fɛn bɛ yen i ye sigi ka fɔ kɛnɛ kan i mana kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ bila gafe kɔnɔ a bɛ taa di an ka ɲɛmɔgɔ ma o b'a lajɛ fɛn min ka ɲi faso ma o b'a ta ka baara kɛnɛ mais a tɛ ɲa fo k'i ka ye kɛnɛ kan a tɛ ɲa fo k'i ka se parce que n'an ko k'an ka faso jɔ bi maliyɛn den bɛɛ de da kan ka ye faso jɔli la mɔgɔ man ka to kɔfɛ semaine nata samedi nata ani dumasi nata a bɛ kɛ mairie de Montreuil téléphone numéro 06 10 65 63 39 o ye Seku Magasa ka numéro ye n'i y'a wele i y'a faamuya b'a la fɛn fɛn bɛ Aziz ko la a b'a bɛɛ f'u ye i y'a faamuya b'a la n'i y'a wele fɛn fɛn b'a ko la a b'a bɛɛ wala parce que ale de bɛ ko in ɲɛfɛ voilà o tun ye Seku Magasa ka yɔrɔ ye a bɛ vidéo in partager maximum mɔgɔ minnu bɛ faransi bɛɛ ka segin n'a ye semaine prochaine mali ko bɛ yen nɔ mali kunkanko kuma o kan ka taa fɔ sariya kura minnu kan ka ta i y'a faamuya b'a la a bɛ komi constitution kura de bɛna sigi constitution kura maliyɛn denw mana bɛn fɛn fɛn kan o de bɛ kɛ sariya ye o de bɛ boli bɛɛ kan baara bɛ kɛ ni o de c'est ça la famille mais a tɛ ɲa fɔ an bɛɛ da ka don a la voilà constitution kura de bɛna sigi sariya kuraw de bɛna ta i y'a faamuya b'a la maires kan ka baara kɛ cogo min na députés kan ka baara kɛ cogo min na juges kan ka baara kɛ cogo min na ça veut dire que an bɛɛ kasi ye kɛnɛ kan k'an fɛla fɔ degun min bɛ an kan tɔɔrɔ min bɛ an kan mali kan ka jɔ cogo min na bɛɛ ka ye kɛnɛ kan k'i fɛla yira o tun ye o niveau ye n bɛ segin Magasa ka numéro kan pour que aw ka faamuya ni n tilala n b'a fɔ bamanankan fana la ko maninka ninnu n'i y'a fɔ nin cogo la olu t'a faamu ok merci beaucoup Matu Jawara voilà Matu Jawara y'a sɛbɛn voilà n bɛ segin Magasa ka numéro kan 06 10 65 63 39 i bɛ fu ta ka 6 ta ka 1 ta ka 0 ta ka 6 ta ka 5 ta ka 6 ta ka 3 ta ka 3 ta ka 9 ta o ye Seku Magasa ka numéro ye i mana wele ko ça veut dire que a b'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen da i tɛgɛ kɔnɔ ko in bɛ kɛ cogo min na ça veut dire que baara bɛ kɛ cogo min na a b'a bɛɛ walawala ye k'a f'u ye a y'i tɔgɔ bɛ sɛbɛn yan'a waati cɛ mais n'i tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛ se ka kɛ n'i taara yen nɔ mɔgɔw tɛ sɔn i ka don mais n'i tɔgɔ bɛ liste la n'i sera yen nɔ o b'i bila i ka don voilà o ye assise nationale min bɛna kɛ a sigi k'a fɔ belebeleba min bɛ mali kɔnɔ ni olu y'u ta daminɛ samedi tɛmɛnen anw fana faransi yan anw fana ta bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la samedi prochaine voilà an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ se CEDEAO mɔgɔw ma ne balimaw
min ye Asimi Koyita ye ne bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a ka hakili sigi a kana panike foyi kana ça veut dire que a ka hakili sigi quoi an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini n'i ye Mali jate minɛ bi kɛmɛ sigi la 99% a bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi kɔ ka da kun jumɛn kan depuis a nana a ma voyager o ye économie totale ye depuis a nana sonyani ma kɛ o ye économie totale ye depuis a nana a ye dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la ça veut dire que a ye misali de yira anw na ani kɛwale Sogɛli Kokala Mayiga a ye tiɲɛ fɔ tubabuw ye an ka minisiri ma deli k'a fɔ u ye ça veut dire que hali ninnu ne bɛ se k'a fɔ par exemple sa n'u u filila an bɛ se k'u bilasira mais ka sa k'a bila ka sa ka bɔ yen o tɛ hɛrɛ ye faso ma dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de a bɛ ɲa cogo min na pour que an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ en tant que n'an ma bɔ nin dingɛ kɔnɔ an bɛ halaki de ka taa fɛ quoi solution ye min ye u mana jɛngɛ an k'u latile u mana nkalon tigɛ k'a f'u ye u mana fɔ k'u bɛ sira bila k'u bila sira ɲuman kan ne bolo o de b'an lase an seyɔrɔ la mais n'an ko k'an ka fara fara nin waati in na ka bila ɲɔgɔn kɔntu la nin waati in na k'a kɛ mankan caman ye walahi an tɛ se an seyɔrɔ la dɛ depuis Mali dara an bɛ fara fara la depuis Mali dara an bɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ na depuis Ala ye Mali da an bɛ juguya la depuis Ala ye Mali da an bɛ hasidiya la il est temps que maintenant an ka Ala minɛ ka kira minɛ i y'a faamuya b'a la ka to ɲɔgɔn bolo quoi ka jamana in bila fɛn bɛɛ sanfɛ ne balimaw Asimi Koyita a ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci CEDEAO mɔgɔw ma ko d'ici le 31 janvier ko élection kan ka kɛ date min na ko ni Ala n'a kira sɔnna k'o b'a fɔ o ye ne bolo fili y'a sɔrɔ o yɔrɔ la mais c'est pas grave nin bɛ se ka corriger a tun man ka lɛtiri ci déjà CEDEAO mɔgɔw b'a dɔn ko Asimi b'a jo fɛ malidenw b'u jo fɛ cela veut dire que Faransi bɛ Mali kɔnɔ san 12 lakana cela veut dire que insécurité totale an bɛ ka cela veut dire que nkalon quoi nkalon janfan de taara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO mɔgɔw b'a kalama bi Asimi i hakili sigi kana lɛtiri ci bi kana lɛtiri ci sini segukaw ko élection tɛ kɛ maliyɛnden fanba si bɛɛ ko élection tɛ kɛ n'i bɛ ko o ko kɛ i ni jamana kɔnɔdenw ka ta ɲɔgɔn ça veut dire que aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i kelen kana décision ta ko e bɛ lɛtiri bila ka taa di CEDEAO ma élection kan ka kɛ date min na e ni jɔn bɛnna o kan personne i ni anw kɔni ma bɛn a kan anw ma bɔ a kalama anw y'a fɔ de k'i ka to fanga la ani yɛrɛ ye panpanna komi tinɛni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ tulukalaman kɔnɔ a tɛ bɛn dɛ il faut aller mollo mollo élection tɛ yen bi Buye b'i kɔ élection tɛ yen bi Diko b'i kɔ élection tɛ yen bi i y'a faamuya b'a la Hayidara b'i kɔ élection tɛ yen bi maliden bɛɛ lajɛlen b'aw kɔ Diko y'a fɔ yan k'aw tɛ aw contre la fɛn min kɛra ale bɔra k'o de fɔ ale hakilina ye fɛn min y'a de fɔ mais a tɛ mɔgɔ si contre la i y'a faamuya b'a la menace tɛ foyi foyi tɛ i y'a faamuya b'a la Mali bɛ jɔ cogo min na o ye Diko ka fɛlɛ ye a ye kɛlɛ kɛ depuis kunun ka IBK bɔ yen ka mɔgɔ lankolon bɔ yen ale ka laɲini de Mali ka hɛrɛ sɔrɔ malidenw ka don da la i y'a faamuya b'a la Asimi à partir de maintenant i kana lɛtiri ci CEDEAO ma sigi i ka malidenw lajɛ Ben de Salvonu ka mɔgɔ bɔra place de indépendance la a kɛra jamako dan ye o y'a yira ko o bɛ Asimi kɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi kɔ fanga bɛ jama de la kana paniquer kana siran à partir de maintenant i kana lɛtiri ci o ma ko e bɛna élection date f'u ye n'i ma élection date fɔ tuguni a bɛ kɛ komi bandaw ka waati a y'a fɔ ko élection bɛ kɛ élection ma kɛ aw kana kuma ma ɲi a ye peuple lajɛ dɔrɔn peuple ka laɲini ye min ye a ye to olu kɔ ça veut dire que fanga b'o olu de la diɲɛ bɛ siran jamana kɔnɔdenw de ɲɛ aw bandaw ka waati la aw nana ko élection bɛ kɛ a donna ta bɔra ta o kuma kelen bɛ ka don aw tulo la aw yɛrɛ da baara de y'a fɔ bon n'aw ko tuguni ko aw bɛ lɛtiri ci CEDEAO ma ko d'ici le 31 janvier ko aw mana hakilina min ta élection bɛ kɛ date minnu na non a kana pa paga a kana lɛtiri ci foyi ni sankolo b'u bolo k'a bila ka jigin n'o bɛ se ka dugukolo meleke o k'a meleke parce que CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ka baarakɛdenw Faransi mana ci min don u da kɔnɔ u bɛ to o de fɔ sinon CEDEAO yɛrɛ tigɛlen b'u yɛrɛ la CEDEAO yɛrɛ b'a dɔn ko ni jamana kɔnɔdenw tɛ hakilina kelen na Sénégalais président ni u tɛ hakilina kelen na Côte d'Ivoire ta ça veut dire que Afrique jeunesse bɛɛ de bɛnna a kan k'a fɔ ko ni CEDEAO mɔgɔw ye sanction da Mali kan k'u b'u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ gɛn u sirannen b'o o yɔrɔ ɲɛ Asimi kana paniquer Afrique jeunesse bɛɛ b'i kɔ bi Burkina b'i kɔ Côte d'Ivoire b'i kɔ Sénégal b'i kɔ i y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ b'i kɔ Niger tout le monde
u y'a yira la jeunesse avocale bɛɛ bɛ n bolo ivoirien kumana k'olu tɛ foyi fɔ fɔlɔ dɛ ni CEDEAO mɔgɔw ye sanction ta k'u b'a da Mali kan ko o don k'u b'a dɔn k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la ko olu sigilen b'u k'u kɔlɔsi voilà Assimi o ye o yɔrɔ CEDEAO mɔgɔw se de t'u ye ils sont obligés o ni français sara minnu appliquer ils sont obligés k'a bɔ ka taa u ka gâteau u ka anniversaire fêter ka dɔn kɛ mais ani i y'a faamuya b'a la sanction tɛ yen ni o bɔra yen nɔ an bɛ na CEDEAO mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye dimanche don n'o ye kunu Macky Sall ka anniversaire in na a ka san 60 o tun ye kunu ye o ye gâteau baw dilan k'u kɔnɔ fa gâteau la ka dɔn kɛ i y'a faamuya b'a la ka cimi caman ça veut dire que bɛɛ k'i hakili sigi quoi foyi tɛ yen sanction tɛ yen pas baga tɛ yen CEDEAO b'a dɔn fɛn min bɛ sen na le jeunesse conscient maintenant jamana kɔnɔdenw i y'a faamuya b'a la Afrique jeunesse maintenant o b'a dɔn ko faransi bɛ min na Afrique i y'a faamuya b'a la bluff tɛ yen tuguni quoi Afrique jeunesse bɛɛ bɛnkan de ye changement kana Afrique mɔgɔ si kana bɔ jamana wɛrɛ la k'i bɛna anw diriger o waati tɛmɛna a mɛnna an ka dirigeants b'o o kalama u b'a bɛɛ kalama fa t'u la o ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ne balimaw Macky Sall ka anniversaire tɛmɛnen kɔfɛ u ye Macky Sall ka san 60 tun ye kunu ye u ye gâteau dilan ka kobaw kɛ i y'a faamuya b'a la u ye kuma min kɔni fɔ CEDEAO mɔgɔw ye kuma min fɔ ko olu tɛna sanction da Mali kan nin waati in na mais o bɛ sigi ka i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle le 27 février le 27 février ko bɛ sigi ka Mali lajɛ yanni o cɛ parce que ko transition mɔgɔw ka fanga bɛ ban le 27 février ko yanni o ka cɛ yanni o ka se ko bɛ Mali dirigeants kɔnɔ d'ici mois de janvier ni yɛlɛma donna kow la o don ni yɛlɛma ma don kow la ko o kan ka min kɛ ko o b'o kɛ mais kunu kɔni o m'a fɔ k'u bɛ sanction da Mali kan o m'a fɔ k'o bɛ nin kɛ o m'a fɔ k'o bɛ nin kɛ u kɔni y'a fɔ ko o bɛ sigi ka Mali dirigeants lajɛ d'ici i y'a faamuya b'a la janvier kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la élection n'a b'u sɛbɛ ma walima n'a t'u sɛbɛ ma ko o bɛ na o dɔn mais cela veut dire que CEDEAO yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Faransi tu as vu quoi o tɛ se k'a fɔ k'o bɛ laada de sɔsɔ o tɛ se k'a fɔ k'o bɛ laada de sɔsɔ sinon kalo kelen élection bɛ se ka kɛ o kɔnɔ wa walima kalo fila élection tɛ se ka k'u kɔnɔ cela veut dire que u da lankolon de tɛ se k'a to quoi sinon u yɛrɛ ye ko in bɛɛ faamu u da lankolon dɔrɔn de tɛ se k'a to sinon u ye ko in bɛɛ faamu voilà élection tɛ se ka kɛ kalo fila kɔnɔ n'olu ko k'olu bɛ sigi ka Mali dirigeant Assimi ninnu lajɛ yanni janvier cɛ ni yɛlɛma ma don ko la k'u kan ka ko min kɛ nin bɛɛ bagabaga de ye quoi an k'an hakili sigi an ka to an cogo la an k'an hakili sigi an kana panike an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ Mali bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ Mali bɛ degun min kɔnɔ a bɛɛ kɛra ka CEDEAO to yen présidents ye mandat 3 kɛ o kɛra ka CEDEAO to yen maliyɛnw bɛ ka sa o kɛra ka CEDEAO to yen Afrique denmisɛnninw bɛ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ mɔgɔ bayiriga de bɛ ka sa ka CEDEAO to yen ça veut dire que CEDEAO ko Afrique bɛɛ tigɛlen don CEDEAO la CEDEAO ye Faransi ka baarakɛdenw de o tɛ yen peuple kama o bɛ Faransi de kama mais tellement k'u yɛrɛ y'a faamuya bi ko n'u m'u k'u tile fali sanfɛ o bɛ jɔyɔrɔ minnu na fanga bɛ peuple de la peuple tɛ siran foyi ɲɛ bi i y'a faamuya b'a la o ye nin de fɔ u ka k'u ni ɲɔgɔn ɲɛ la ko Assimi ninnu ka mandat k'a bɛ dafa le 27 février ko ni o sera ko a bɛ komi ça veut dire que o tɛ transition ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye tuguni o ka mandat o dafara olu b'o o de dɔn wa bɛn kɛra o de kan mais yanni o cɛ o b'u kɔnɔ mois de janvier ni élection b'u sɔbɛ ma walima n'a t'u sɔbɛ ma olu kɔni b'u lajɛ ni janvier sera k'a sɔrɔ élection t'u sɔbɛ ma ko bɛ na ni décision wɛrɛ nin bɛɛ ye bagabagali dɔrɔn de ye Faransi yɛrɛ b'a dɔn ko ça passe pas jamana kɔnɔdenw bɛ Assimi fɛ o bɛ Sogɛli fɛ i y'a faamuya b'a la Mali tɛ se ka a tɛ passer quoi élection tɛ se ka kɛ kalo fila kɔnɔ i y'a faamuya b'a la voilà c'était ça o tun ye CEDEAO ka laɲini ye nin dɔrɔn de bɛ yen sanction mɔgɔ minnu sigilen tun bɛ frontière bɛna datugu malo da bɛ gɛlɛya Sénégali tɛ taa a donna ta bɔra ta Rasbach ni Kawjim ni i y'a faamuya b'a la fangakɔrɔ mɔgɔw Bakari Tireta ninnu Kasum Tapo ninnu olu ŋaniya tun ye de sanction ka bin Mali kan mais Ala tɛ aw sago kɛ malidenw u tɔɲɔna aw de tile la Mali nafolo bɛɛ sɔnna aw de tile la Mali ta tiɲɛna aw de tile la Ala tɛ aw sago kɛ fo ka diɲɛ wuli wa maliden bɛɛ tigɛlen bɛ aw la
hali ni élection kɛra bi aw tɛ kɛ Mali président ye k'o fɔ aw ye parce que kunu fanga tun bɛ aw bolo an ma foyi sɔrɔ ni tɔɲɔ tɛ olu ka laɲini tun ye min ye a tiɲɛna olu bolo a ka tiɲɛ Asimi bolo a ka tiɲɛ Sogɛli bolo cela veut dire que Djibo ye ka taa ni Mali ye a ka fɔ dɔrɔn ko olu ko coup d'état man ɲi mais Ala tɛ aw sago kɛ Ala tɛ ji to nɔnɔ la CEDEAO ma sanction ta Mali kama bi o ma pas paga u taara k'u ka gato belebeleba k'o tigɛ i y'a faamuya b'a la ka don kɛ ka takanbaw don ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka yɛlɛ i y'a fɔ faransi yɛrɛ b'a dɔn ko wala a tɛ passer quoi a tɛ passer mɔsɔn cogo t'a la peuple bɛɛ jɔlen don bi o bɛ sa walima o bɛ balo la peuple ça veut dire que la jeunesse conscient a bɛɛ jɔlen don Burkina jɔlen don Côte d'Ivoire jɔlen don ne ye Ivoirien dɔw yɛrɛ ka vocal lamɛn ko olu tɛ kuma yɛrɛ olu bɛ ka CEDEAO de kɔnɔ ni CEDEAO ko k'a bɛ sanction da Mali kan don o don a ko o don o b'a dɔn ko olu peuple bɛ yen i y'a faamuya b'a la Afrique tagaɲɛ de kama k'olu tɛ sigi ka manamana ko lajɛ tuguni bon an ka dirigeant minnu bɛ yen Macky Sall ninnu Alassane Dramane Ouattara ninnu i y'a faamuya b'a la Burkina président Niger président o b'a dɔn u b'a dɔn min bɛ yen c'est pour ça que Assimi kana lettre ci i hakili sigi ko mɔgɔ min yɛrɛ na mɔden n'i bɛ ko o ko kɛ malidenw b'i kɔ i ni malidenw ka ta ɲɔgɔn fɛ élection bɛ kɛ nin date a bɛ kɛ nin i bɛ miiriya ni janvier cɛ o bɛɛ bila a fɔ dɔrɔn ko ni peuple ye min fɔ a banna ni peuple ko min e bɛ peuple de kɔ kana tɛmɛ o kan komi i yɛrɛ ka kuma la i delila k'o fɔ i bɛ jamana kɔnɔdenw de kɔ n'olu y'i bila yɔrɔ min na i bɛ yen de kana pa paga fara o kan ni sankolo b'u bolo u k'a bila ka jigin Afrique cibaga ye olu de ye faransi ka baarakɛden CEDEAO de ça veut dire que anw sara ka ça veut dire que malien min bɛ sa kɔgɔji africain min bɛ sa kɔgɔji kɔnɔ ala kɛlen de bɛ a da dɔn kɔgɔji kɔnɔ CEDEAO bɛ mun de la yen faso miliyari bɛ ka sonya an ka dirigeant minnu bɛ na o bɛ miliyari sonya k'an denw bali kalan na san fila o tɛ kalan CEDEAO bɛ mun de la yen i y'a faamuya b'a la mais CEDEAO bɛ nin ko in bɛɛ kalama mais pas paga ko élection ka kɛ nkalon kan a tɛ passer a ye taa fɔ mɔgɔ minnu ye aw bila diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu ye aw wolo n'o ye faransi a ye taa fɔ ye ko non Afrique jeunesse ko blague tɛ yen tuguni voilà ko anw tɛ blague tuguni bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na voilà ne balimaw ni n tɛmɛna ka bɔ yen nɔ cikan don a b'a lase CEDEAO mɔgɔ min ma ko cikan don k'a lase o ma ne yɛrɛ fa n'o ye Papa Darame a ka du koɲa a ka so koɲa a y'a bɛɛ lajɛlen di yan kunu n ye Ise wele k'a ɲɛfɔ a ye parce que aw ni cɛkɔrɔba ka rendez-vous ye le 31 janvier aw ni cɛkɔrɔba ka dernier rendez-vous ye o de ye pour que a kana kɛ malo bubaraba ye aw ka minɛnw kana bila kɛnɛma n bɛ nin video in kɛ pour que aw ka bɔ a kalama aw ka courage ta aw ka taa yɔrɔ dɔw ta luwanse la yanni aw ka kise jɔ cɛkɔrɔba ka du koɲa bɛ ne de bolo aw yɛrɛ b'a dɔn ne y'a fɔ aw ye ne mana kɛlɛ fɛn fɛn daminɛ n b'a ça veut dire que n b'a bunte fo tapi ne mana don ko o ko la ne b'o kɛlɛ kɛ de fo a dan i y'a faamuya b'a la cɛkɔrɔba ka du koɲa bɛɛ lajɛlen bɛ ne de bolo kunu n ye Ise wele Ise ko n ma ko an ka date kɔnɔ date min dira ma aw ni cɛkɔrɔba ka rendez-vous laban o ye le 31 janvier i y'a faamuya b'a la si je me trompe pas le 31 janvier le 31 décembre janvier tɛ dɛ a bɛ hakɛ to le 31 décembre aw ni cɛkɔrɔba ka rendez-vous laban ye o de a CEDEAO mɔgɔw n bɛna n sigi video ɲɛfɛ bi a jɔnni kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn cɛkɔrɔba ma aw bila kɔnɔ luwanse la a ye aw bila kɔnɔ de yan'a mago ka se a ka yɔrɔ ma a mago sera a ka yɔrɔ ma 6 mois fɔlɔ dira aw ma 6 mois filanan dira aw ma sabanan dira aw ma ne yɛrɛ fɔ Ise ja tigɛra yɛrɛ e ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di an ko nin de dir'u ma dɛ an ye 6 mois fɔlɔ d'u ma o ma se ka bɔ an ye filanan d'u ma o ma se ka bɔ sabanan Ise ko ne ma ko tuma ko cɛkɔrɔba ta t'a ka du ye ne ko cɛkɔrɔba ta a ka du ye Ise kɔni ni Ise farala min na a ko date min dira aw ma d'ici le 31 décembre ni o sera n'aw ma bɔ comme ça ne yɛrɛ ni Ise bɛ contrat signé comme ça a b'a ka wuli ka jɔ sabati aw bɛ wele fanga la n'aw welela fanga la fanga bɛ date dɔ di aw ma yanni o cɛ n'aw ma bɔ aw b'aw yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma aw ka média kɔnɔ papier minnu bɛ yen n'aw taara nɔrɔ a la ka CEDEAO maquettes ni fɛnw k'a la a y'aw jija k'olu wɔrɔ depuis sisan an mago sera an ka du ma CEDEAO nin de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye cɛkɔrɔba ka du koɲa
i y'a faamuya b'a la ko n ka équiper a la cɛkɔrɔba ka du koɲa ko n ka ça veut dire que non Ousmane, c'est pas le 31 janvier, c'est 31 décembre. Voilà, 31 décembre. Cɛkɔrɔba ni sɛbɛn mɔgɔ ka rendez-vous laban ye o de. Cɛkɔrɔba ko ko non k'a tɛ se ka tɛmɛ o kan. O de y'a dan ye. A ye n wele ka ko bɛɛ ɲa di yan. I se n ka i se ta. Cela veut dire que ka baara bɛɛ kɛ o bɛ se ka bɔ a ka du kɔnɔ cogo min na. K'a fɔ sɛbɛn mɔgɔw ye d'ici le 31 décembre. O de ye rendez-vous laban ye. Sɛdɛri Madiga Sakɔ n ka bonya bɛ olu ye olu de bɛ ka wuli ka cɛkɔrɔba deli ka ko sugu bɛɛ kɛ Sɛdɛri Madiga Sakɔ ni n y'a fɔ u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn bonya dɔrɔn de bɛ ne ni olu cɛ n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Ali Sakɔ ani n terikɛ Biyagi Sakɔ olu ye mɔgɔ ɲɛnamaw de ye cɛkɔrɔba ye ça veut dire que hali n'i y'a ye o ye nin waati bɛɛ kɛ olu de bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la bon Ali Sakɔ ani Biyagi Sakɔ cɛkɔrɔba ye aw bonya 6 mois joli cɛkɔrɔba ye o de di aw ma 6 mois joli cɛkɔrɔba ye o de di aw ma aw ma se ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ digi da ye dɛnɛ ye digi da o ye dɛnɛ ye waati sera n'a koɲa kɔni dira ne de ma n ka cɛ fali sara boci banna ne tɛ hinɛ dɛ hali na ça veut dire que hali n'a a ko bɛ bɛn 1 million de ma ne ka litiri ye o de ye o ne y'a fɔ a bɛ san 1 bɔ k'aw ka yɔrɔ ɲini parce que n'anw donna ko min na anw ye marakaw de ye n'anw donna ko min na an b'o kɛlɛ kɛ fɔ a dan cɛkɔrɔba aw sago ala sago cɛkɔrɔba ye n wele du ye n ta de ye n'a ka di n ye cogo min na n k'a kɛ ten n ye ise wele kunu fɛn bɛɛ ni ala cɛ fɛn bɛɛ ni kuranɛ cɛ n ye ise wele kunu a ko dati min dira ma d'ici le 31 décembre n'an ma bɔ o la isew ka déplacement ani u kan ka plainte minnu don aw kama ani u kan ka wele fanga la cogo min na ni ala na kira sɔnna le 31 décembre an b'o le 31 décembre an b'o baara ninnu daminɛ n'aw ma ku sumɛ aw bɛ paraw mɛn n'aw ma ku sumɛ aw bɛ paraw mɛn mais yanni o cɛ n'aw sera ka bɔ yen hali ni comment s'appelle hali ni ka so ta luwanse la hali n'a se tɛ aw ye bagadaji walima n'a se tɛ aw ye i y'a faamuya b'a la sɛbɛnni kɔrɔ a ye taa kase la walima aw ka taa segu pelengana walima aw ka taa i y'a faamuya b'a la moti aw bɛ se ka kize sɔrɔ yen nɔ moins cher i y'a faamuya b'a la mais o ka fisa u k'aw ka minɛnw ye kɛnɛ ma o maloya ka bon de o maloya ka bon o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye yanni nin waati kofɔlen ka se a y'aw teliya joona mais décembre yɛrɛ an bɛ le quoi mais aujourd'hui i jɔ n ka lajɛ le 31 décembre bon ne ɲa bɛ hali o don o ye mɔgɔ dɔ invité u ka média ne ɲa ça veut dire que ka bɔ yɛrɛ o ŋaniya yɛrɛ t'u kɔnɔ quoi k'a fɔ cɛkɔrɔba b'a ka du nɔfɛ o ka yɔrɔ ɲini o yɛrɛ ŋaniya t'u kɔnɔ kisɛ joli o tɛ k'a fɔ tuguni an bɛ bɔ ça veut dire que olu bolo k'u b'u ba ka ganforo de la quoi u hakili sigilen bɛ wali du kɔnɔ i ko ŋɔmiyɛrɛnna mɔden fo bɛ mɔgɔw invité débat la cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ papiyew tɛ ka wɔrɔ papiye minnu nɔrɔlen bɛ so la ça veut dire que a ɲɛ tɛ tagaɲɛ yɛrɛ de to ninnu kɔnɔ quoi wa ɲɛ t'u kɔnɔ quoi i bɛ ala kali ka fɔ olu ka du jɔlen don mais ni ala n'a kɛra sɔnna du in koɲa bɛ ne de bolo n y'a fɔ aw ye n tɛ nkalon tigɛ n tɛ surunya ka nkalon tigɛ n'i ye nkalon tigɛ i bɛ malo du koɲa dira ma n ye ise wele kunu bamako ni n ka telefɔni n ka abonnement n y'a wele a ye min fɔ n ye o de ye nin ye dati laban min dira aw ma an b'o kɔnɔ ni o banna n'aw ma bɔ parce que ise yɛrɛ ko ne ma ko cɛkɔrɔba ye muru min ye basu kana quoi ko cɛkɔrɔba ko a ye muru min ye basu kana ise ko ne ma ko cɛkɔrɔba yɛrɛ ka du dɔ ne ko n k'a ka du don k'a tun y'u bila kɔnɔ luwanse de la ne ko non n ko a ɲan'u ma de k'u bila so in kɔnɔ yan'u ka yɔrɔ sɔrɔ a ko mais a ko k'o ko yɛrɛ ko c'est facile a ko o ko yɛrɛ man gɛlɛn yɛrɛ ko o ko ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye ayiwa n ka cɛ k'a fɔ aw ye yan'a waati ka se a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka yɔrɔ dɔ ɲini n'a fɔra ko k'aw gɛn k'aw bila kɛnɛ ma nin cogo la taga yɔrɔ tɛ aw bolo n ka cɛ jugu bɛ yɛlɛ aw la dɛ o fana dusukasi ka bon dɛ alliance musa n ka foli b'i ye voilà musa ko le 13 aujourd'hui c'est le 13 voilà aw tulo b'a la aujourd'hui c'est le 13 d'ici le 31 décembre même pas 2 semaines a tɛ tɛmɛ 2 semaines kan a ye yɔrɔ dɔ ɲini joona joona walima ni yɔrɔ t'a bolo ne yɛrɛ ka so jɔlen bɛ a bannen n bɛ se k'a di aw ma luwanse la n t'a di aw ma ten n t'aw bila kɔnɔ ten dɛ n bɛ se k'a di aw ma luwanse la mais n tɛ se k'aw bila kɔnɔ ten voilà yan'a ka sɔrɔ mais
n'an ma bɔ cɛ ne tɛ hinɛ dɛ ne bɛ nin kɛlɛ in na a bɛ waati joli bɔ n bɛ nin kɛlɛ in na parce que n tɛ video sigi ni n m'a fɔ k'a bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ tellement que cɛkɔrɔba dégoûtelen don a y'a fɔ aw ye ko a burankɛ bɔra Tunisie a kan ka yɔrɔ in ta ka yen kɛ mandarasa so ye k'aw ka bɔ aw ma se arasa yɛrɛ nana ye a y'o de fɔ ko san kelen ko cɛkɔrɔba b'a ka yɔrɔ nɔfɛ e ni ala na kira cɛ hɔrɔnya bɛ min ko san kelen cɛkɔrɔba b'a ka du nɔfɛ o ma se ka bɔ ayiwa nin y'aw bɔtɔla ye dɛ ka t'i sigi sosorama kɔnɔ a bi caman na ka arasa nɔgɔlen da barabadenya la ayiwa kɛnɛ filɛ i y'a faamuya b'a la so filɛ boli kɛnɛ filɛ ka t'aw sigi aw ka sosoramaw kɔnɔ sosorama bolilaw i y'a faamuya b'a la ala kana mɔgɔ si ka tungalataga kɛ Abidjan ninnu ka tungalataga ye n bɛ rasa fɛ n bɛ rasa kɔ même 1 centime a t'a dɔn rasa ko la i bɛ CDR lisi bɛɛ lajɛ a kun fɔ a kun 2016 fo 2021 i tɛ Abidjan mun tɔgɔ ye a la même 1 centime a t'a dɔn rasa kunko la ale kɔni ta ye muso ɲini dɔrɔn de ye ni arasa junior ye rasa nɔgɔlen bɛ kungo la pour que musow ka jarabi ale la tɔgɔ tun bɛ rasa la kunun de musow tun bɛ gira nɔfɛ kunun de mais bi tɛ aw gɛntɔla de ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ d'ici le 31 décembre a koɲa dira ne yɛrɛ de ma du in koɲa bɛɛ dira ne de ma k'a fɔ aw ye aw sago ala sago n'aw ma bɔ ne tɛ hinɛ dɛ k'aw bila kɛnɛ ma o tɛ ne bolo foyi ye k'aw fili kɛnɛ ma o tɛ ne bolo foyi ye ne y'a fɔ aw ye ko barika de bɛ anw na anw mana don ko o ko la an bɛ nɔ bɔ an wulila yan ko IBK ka taa tagara an wulila yan ko Bubu ka bɔ yen Bubu bɔra yen an wulila yan y'a faamuya b'a la ka kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ pour que Mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ an b'o sira de kan anw donna ko o ko la barika b'o ko la nin duko in filɛ n y'a fɔ aw ye a mɛnna n ko walahi n ye n kali ala la ne bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔ a dan parce que cɛkɔrɔba mago b'a ka du la a sɛgɛnna i y'a faamuya b'a la a burankɛ bɔra fɔ jamana dɔ la ka na k'a bɛ yɔrɔ in kɛ mandarasaso ye aw dɛsɛra ka bɔ du in kɔnɔ société de transport b'a bolo Sénégal Bubu tun bɛ aw sara 10 millions par mois wari sugu bɛɛ lajɛlen b'aw bolo ko aw ka profiter mɔgɔw de la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ profiter a hadamaden ɲɔgɔn na ala tɛ barika don a la ye wa ça veut dire que e tɛ taa ɲɛfɛ abada wari b'i kun du joli b'i bolo Bamakɔ mais ko fo k'olu ka balo mɔgɔninfin don joli la ka profiter mɔgɔ la ala bɛ barika don aw la cogo jumɛn an ka kɛ sisan ne ni Mamadu Jawara tanti Kajatu Sakɔ ne ka foli bɛ yen ne ni Mamadu Jawara an ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn kan ni dumunikɛ heure sera ne b'a fɔ Mamadu Jawara ko dumunikɛ heure sera an tɛ taa dumuni san Mamadu Jawara tɛ sɔn wari bɔ ma sanga ni waati bɛɛ ne de bɛ n bolo don kun ka dumuni san n'i y'a san Mamadu Jawara bɛ n'i sigi k'a gosi hara tɛ maloya k'a to ka profiter o cogo la nka cɛ a bɛ segin kɔfɛ de a tɛ taa ɲɛfɛ or que dumuni ça veut dire que ka dumuni san k'a dun k'a don a kɔnɔ o se b'a ye mais ko ko n ka profiter de ka tɔw ta dun ne ta ka to n kun o tigilamɔgɔ tɛ arrivé o de ye CDR mɔgɔ ta ye sinon il était payé par Boubou Cissé 10 millions par mois il était payé 10 millions par mois a bi caman ko walahi bilahi ko société de transport b'a bolo kari kelen sɔngɔ ye joli miliyɔn 100 kari joli b'a bolo Sénégal ala de b'a da dɔn camion joli b'a bolo ala de b'a da dɔn dugukolo joli b'a bolo Bamakɔ du joli b'a bolo ala de b'a da dɔn Bu Samakɛ min filɛ nin ye Bu Samakɛ min bɛ Arasa garder don min na o taara Karimu Keyita fɛ yen nɔ Arasa Bu Samakɛ Lasisi Maga don min na o ni Karimu Keyita ye ɲɔgɔn ye o ni Karimu Keyita ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ma tɛmɛ kalo 3 kan Bu Samakɛ a taara jɛnɛ i y'a faamuya b'a la jɛnɛ sogodogo ka du in a y'o ɲɔgɔn de jɔ Bu Samakɛ étage k'o jɔ ka ban dans 3 mois kɔnɔna na e ni ala na k'a aw bɛ ka profiter cɛkɔrɔba la o banna k'a fɔ aw ye d'ici le 31 décembre a koɲa bɛ ne yɛrɛ de bolo cɛkɔrɔba ko n ka du don n ka équipe a la n ka IC ɲini ça veut dire que d'ici le 31 décembre bila n ye n kali ala la 31 décembre don n y'a bɛ kɛ komi joli kɛnɛ de ɲakisɛ bɛ bilen de hali ni mɔgɔw ye n deli n tɛ sɔn delili ma hali ni mɔgɔw ye n wele n tɛ mɔgɔ ka appel ta ɲakisɛ bɛ komi a bɛ kɛ komi foronto bila n bɛ IC wele dɔrɔn a b'aw wele fanga la d'ici nin don n'an ma bɔ yen nɔ a b'aw yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma sentiment zéro musalaha zéro den barika baninw faralen ɲɔgɔn kan ni ne ye ninnu ye k'olu bɛ Mali jɔ aw yɛrɛ ma jɔ ni ne ye ninnu ye ko b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ danbetigi ye danbe tɛ olu la zon bilayi o bɛ nkalonfin o b'o de kan
a karisa man ɲi mais est ce que e yɛrɛ ka ɲi karisa bɛɛ ta mais e ni ala da k'a cɛ nin ye sonyani de ye quoi nin ye bingali de ye nin ye tɔɲɔli cɛkɔrɔba ɲɛna aw ma san 1 a b'a ka du nɔfɛ aw ma se ka bɔ yen hali bi o hakili sigilen bɛ du in kɔnɔ n'u ma mɔgɔ dɔ wele débat la ye u bɛ t'u ka média kolon sigi wali du kɔnɔ hali maloya t'o la e ni ala na k'a cɛ ne ka dɛsɛ fo ka taa don cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ a fɔra ko n ka bɔ n dɛsɛra ka bɔ yen non 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 mais cɛ an bɛ taa min c'est-à-dire mɔgɔw voilà ka nin video kɛ k'aw hakili lajigin ko ça veut dire que baara dira o jugu fɔlɔ de ma arasi balayira min tun bɛ aw balo cɛ kelen min 1 million ta ka d'aw ma ne don ne t'aw bila dɛ a y'an bɛɛ janfa yan a y'an bɛɛ janfa yan cɛ kelen min 1 million ta ka di aw ma ne don tellement que ne tun bɛ nin fɛ ko kana ɲabɔ mɔgɔ si ta nɔfɛ belebele b'i kɔ le plus riche de vidéo ma ne ye arasa kana ɲabɔ mɔgɔ si ta nɔfɛ tɔ tiɲɛ ko i ka ala ta fɔ dɔrɔn an ka taa kana taa fara mɔgɔ kan to mɔgɔ de kana fara e kan tu i ka domaine kɔnɔ taara 130 minɛ Sumayila la ka élection k'o ye o wari banna i nan'i jɔ ko Sumayila man ɲi o sin jalen don o kunkolo finnen don a donna ta bɔra ta ko an ka taa IBK dɛmɛ ka t'o fana ka wari minɛ ko mais ko a ka bon hakili ma hali n'i ye pick-up sigi arasa ka da la pick-up ka taa mali sɔrɔdasiw bɛɛ sigi arasa ka da la k'a ka bɔ a tɔgɔ fa tɛ se ka taa mali sɔrɔdasiw bɛɛ bila i y'a faamuya b'a la arasa ka da la k'a ka kuma Bubu Sise kan fo k'a sa a tɛ se ka Bubu Sise ka kojugu fɔ tuguni mali bɛ se ka jɔ n'i ma zonw kɛlɛ wa mali bɛ se ka jɔ n'i ma kojugukɛlaw kɛlɛ wa a tɛ passe dɛ wa cɛkɔrɔba ka du k'a fɔ aw ye a koɲa bɛɛ lajɛlen bɛ ne de bolo n'a ka di n ye bi komi cɛkɔrɔba ko ko date laban ye le 31 décembre sinon ni cɛkɔrɔba ka date tun tɛ ne bɛ se k'aw labɔ bi bɛɛ n b'aw ka minɛnw bila kɛnɛma a bɛ nin ça veut dire que n ka video yɛrɛ tɛ tɛmɛ o la a b'a bɛɛ mɛn n ka video foyi tɛ tɛmɛ o la o don n y'a fɔ Abicha mun ye page dɔ bɛ yen nɔ ko Abicha mu fɛn dɔ ni banɛnikɛlaw ye banɛni kɛ u bɛ taa tigɛ ka bila yen ale de photo b'a la ale de tɔgɔ b'a la o don n y'a frappé min kɛ a taara o video jigi ka bɔ yen ça veut dire que an ka video foyi de tɛ tɛmɛ o la a b'a bɛɛ lamɛn a taara cɛ dɔ bɛ Amérique banɛnikɛla don n tɛna a tɔgɔ fɔ parce que jugu sago don a y'o ka video tigɛ ka taa bila a ka page sanfɛ n bɔra o kalama Abicha de bɛ page foyi in kɔfɛ n bɔra o kalama n y'a fɔ dɔrɔn a taara o video jigi k'a kɛ i n'a fɔ komi ale ta tɛ ka lagalagatɔ dɔ bila u bɛ to ka video kɛ o lagalagatɔ k'a kɛ i n'a fɔ komi o de ta ye page ye k'a sɔrɔ Abicha de ta don ayiwa video kɛlen filɛ d'ici le 31 décembre n'aw ma yɔrɔ sɔrɔ n ka cɛ aw laban bɛ ça veut dire que jɛkulu fɛn dɔ bɛ yen nɔ journaliste dɔw bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ sisan f'u b'a fɔ ko gɛrɛn olu b'u sigi sirada la studio t'olu bolo foyi t'u bolo kize t'u bolo a laban bɛ kɛ olu ye ka taa aw ka gɛrɛn sigi sirada la n'aw ka émission waati sera grand dossier mobili bolikan bɛ yen moto barabarakan bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ aw la bɔ wala aw b'a ka média sigi sirada la yen nɔ n'aw ma bɔ ka yɔrɔ ɲini ka taa yɔrɔ ta luwanse la n ka cɛ ni délai sera aw b'a yɔrɔ sɔrɔ kɛnɛma dɛ grand dossier bɛ sigi kɛnɛma voilà o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye c'était ça la famille anw mana don ko o ko la bilahi an bɛ solution sɔrɔ o la n'anw donna ko o ko la ala b'an dɛmɛ o ko la u bɔtɔla don cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ne de y'a fɔ aw ye bɛɛ ka da ka sunɔgɔ u bɔtɔla don cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ c'est fini ne Bubu bɛ média di ça veut dire que Bubu yɛrɛ ye fɛn bɛɛ di ninnu ma Bubu ye fɛn bɛɛ di ninnu ma mais tellement que i bɛ ala kali ko ala de y'a to sanfɛ ka lettre ci ninnu ma k'u tɛ sa k'u tɛ sa i bɛ ala kali k'a fɔ ala y'a to sanfɛ de ka lettre ci olu ma k'u tɛ sa nin wari bɛɛ bɛ aw kun o bɛɛ la bɛ ka profiter mɔgɔw la nin wari bɛɛ bɛ aw kun o bɛɛ la aw bɛ ka mɔgɔw joli min nin wari bɛɛ bɛ aw kun o bɛɛ la aw bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ o waati de banna du kɛra ne yɛrɛ de ta ye mon père national n'o ye papa Darame a ko n den du b'i bolo voilà du b'i bolo n'i sera k'o labɔ o don n'i ma se k'o labɔ du koɲa bɛɛ b'i bolo ayiwa Seder Madega Sakɔ n'o ye ale Sakɔna ka mɔgɔ ye i ka bonya bɛ n yɔrɔ depuis an ye ɲɔgɔn dɔn don min na n ka dɔgɔya ma se ma ni bonya tɛ i fana ye n bonya ni mɔgɔ y'i bonya i kan ka siran a tigi ɲɛ i ye n bonya mais nin video bɛ kɛ n'i bolila ka taa ko cɛkɔrɔba ma ko u ka dɔ wɛrɛ fara a kan dɔ tɛ fara a kan tuguni dɛ grand frère de valeur Ali Sakɔ n'i ye nin video mɛn k'aw bɛ taa yen tugun parce que n'a ye video ninnu mɛn aw bɛ taa cɛkɔrɔba fɛ yen de ka taa kasi sugu bɛɛ kɛ k'aw bɛ ka dugukolo ɲini Senu dɛ aw bɛ ka dugukolo ɲini yan fɛ dɛ a ye jɔ nin waati dɛ o banna pewu grand frère Ali Sakɔ
o banna pewu nin dati de dati dernier rendez-vous ye foyi tɛ fara nin kan foyi tɛ bɔ a la ni nin sera ka sɔrɔ aw ma yɔrɔ sɔrɔ hali n'a bɛ taa bɔgɔso de ta bagadaji walima yɔrɔ jumɛn ça veut dire que duw bɛ sɔrɔ Bamako moins cher hali dugukolo bɛ sɔrɔ Bamako moins cher i bɛ se ka dugukolo sɔrɔ Bamako safoyanfan ninnu fɛ hali a tɛ tɛmɛ 60,000 ninnu kan 100,000 ninnu kan walima a bɛ se ka taa fɔ kɔfɛ yanfan ninnu na ka taa dugukolonin dɔ san c'est même pas cher k'a ka kisi 40,000,000 min bɛ aw bolo a bɛ se ka 300 salon a bɛ se k'o jɔ 300 salon a ka 40,000,000 bɛ se k'o jɔ mais pourquoi aw bɛ ka profiter mɔgɔw la ayiwa ninnu de tun bɛ bɔ yan panpan na komi tinɛni sympathisant fɔlɔ mɔgɔw u taara n'an ka wari ye an ye 40,000,000 fara ɲɔgɔn kan an ye 80,000,000 fara ɲɔgɔn kan an ye 100,000 fara ɲɔgɔn kan an ye nin kɛ an ye nin kɛ mais e k'u jate minɛ u bɛɛ tununa komi nin ye kabakurun fili nɔ mais ko barika foyi t'u fɛ ko la moi j'étais dans nos CDR a ma se ka foyi ɲɛnabɔ hali ne yɛrɛ ka kɛ million ça veut dire ka kɛ millionnaire tigi ye n bɔlen CDR kɔnɔ fo k'a lafiya mais k'an to CDR kɔnɔ n tun bɛ n ka wari bɛɛ di ninnu ma tuma dɔ la ne tun b'a fɔ mɔgɔ ma ko jɛkulu mun bɛ bɛn k'u bɛɛ ka u ka wari t'u kun ne yɛrɛ bɛ i y'a faamuya b'a la kalo cotisation bɛɛ sara ça veut dire que a bɛ komi dangaden ko quoi n'i donna ko in na a bɛ komi i danganen don quoi mais an bɔlen fila kɔnɔ de cɛ filɛ alhamdulilah tout va bien mugu bɛ fan bɛɛ fɛ gajugu bɛ ka foni telefoniw bɛ san parfum bɛ san i y'a faamuya b'a la wariw bɛ di lafiya bɛ yen quoi dɔ farala danaya kan dɔ farala bonya kan mais n'i tora a kɔnɔ i bɛ jigin de tɛ yɛlɛ i y'a faamuya b'a la i bɛ jigin de tɛ yɛlɛ n ka cɛ a ye yɔrɔ ɲini depuis ko ma kɛ malo ye a ye yɔrɔ ɲini depuis ko ma kɛ malo ye n'a kɛra malo ye n ka cɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la fɛn tɛ ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ dɛ a ye yɔrɔ ɲini depuis a ma kɛ malo ye ne tɛ hinɛ dɛ aw dimi min bɛ ne la ala kelen de b'a da dɔn wa fɔlen filɛ aw ye grand frère de valeur Ali Sako a fɔlen filɛ nin ye cɛkɔrɔba ko k'a sɛgɛnna ko dan bɛ ko bɛɛ la du dira aw ma san 4 aw bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ san 4 100,000 kalo kalo san 4 e ka jate minɛ c'est des millions c'est beaucoup de millions san 4 aw bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ mais c'est trop i bɛ nin daba ninnu de lajɛ u sigilen b'u ka sotaramanin kɔnɔ kɔnɔ cɛ ma kɔnɔ kukala ma aw ye hɔrɔn de n ka ca bɛ ka do tɔɲɔ hɔrɔn bɛ sɔn tɔɲɔli ma hɔrɔn bɛ sɔn bingɛli ma hɔrɔn bɛ sɔn suɲɛni ma wa aw ye hɔrɔn de n'a tun b'a fɔ k'aw ka bɔ du in kɔnɔ an bɛ se ka on peut comprendre mais a fɔra k'aw ka bɔ yen là on peut pas comprendre encore an tɛ se k'a faamuya n'a tun b'a fɔ k'aw ka bɔ yen mais a fɔra k'aw ka bɔ yen k'a mago b'a ka du la hali baw tɛ ka taga yɔrɔ sɔrɔ bɔn ko dira mɔgɔ min ma ras balayira gɛɲɛ de bɛ ne bolo aw kama gɛɲɛ aw yɛrɛ b'a dɔn aw dimi min bɛ ne la a ka bon hakili ma parce que aw y'anw ka wari minɛ a y'a faamuya b'a la k'aw bɛ maliko la jaaw bɛ musoko de la aw y'anw ka wari minɛ k'aw bɛ maliko la jaaw bɛ bubuko de la aw y'anw ka wari minɛ ko buwa k'a bila n'a ma bila a b'a fili ja aw ta ye tapasi de ka mɔgɔw bagabaga ka tila ka taa wari minɛ la su fɛ an bɔra nin bɛɛ kalama i y'a faamuya b'a la n'aw ma bɔ aw dimi min bɛ ne la walahi ne bɛ mɔgɔw bila aw ka média mun bɛ yen n'aw taara papiyew nɔrɔ kogo la ne bɛ mɔgɔ bila a bɛ taa bɛɛ wɔɔrɔ sini bɛɛ yanni rendez-vous yanni comment s'appelle yanni comment s'appelle le 31 décembre ka se ne bɛ se ka mɔgɔw lawuli sini bɛɛ k'a sara a bɛ taa aw ka papiyew bɛɛ wɔɔrɔ k'a bɛɛ bɔ yen yanni aw k'a ka bagasiw don yɔrɔ sɔrɔ n bɛ se k'a kɛ bi a sɛbɛn ye du in kɔɲɔ bɛɛ bɛ ne de bolo mais ne walayi ko ni ne Abidjan min filɛ dɔrɔmɛ 1 t'a bolo ale ka wari bɛɛ bɛ di musow de ma depuis a nana faransi dugukolo t'a bolo du t'a bolo pa paga n'a taara mali la fo ka arasa ka du dɔ ta k'a bila o kɔnɔ luwanse la arasa yɛrɛ de b'o sara o den barika bannenw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan k'o bɛ mɔgɔbaw lakari k'u bɛ ça veut dire que mɔgɔ mana taa mali la i bɛ waso ni i ka du de ye ani ka baarakɛta aw bɛ Abidjan min ka waso mali la foyi tɛ yen a ka tungalataga kɛra jakumani ka tungalataga de ala kana mɔgɔ si den kɛ nin ala kana mɔgɔ si ka tungalataga kɛ nin ka tungalataga ye den barika bannenw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ jumɛn bɛ ninnu kɔni se b'a ye a tɛ yen ni se tun bɛ ninnu ye bilayi cɛkɔrɔba ka ne filɛ ka nin video kɛ sa u yɛrɛ ka du de u tun bɛ taa bila yen u yɛrɛ ka du ni du 2 tun b'u bolo walima du 3 u tun bɛ kelen u tun bɛ taa bila yen sisan ka waso ni o ye mais se de tɛ yen i bɛ nin fɔ ne ma ni n tɛ taa mɔgɔ bila n ka du kɔnɔ
ibene buruja ni nchukola kan dambe bona ni nchukola kala malo ka imile devant tout le monde ni teta mo do blanc har ni ça veut dire que har ni yere be shikena made menga bagaju be black na katanga kije blai ne foi tu bulu abe fu goto mo nyina ma yere tu ko tuguni ni ali sako biagi sako ya famia bala ani comment s'appelle ani John tuguni mo saba ne bolu de bonya Keita taximan Keita nunu mo saba wala we ne bonya ni mo dunyi bonya kanga bonya taximan Keita ya famia bala ani ali sako ani biagi sako ça veut dire que nunu nyogo ko wala ni ne nunu ye ko nunu bi ara sako mais John Beni dakando quoi John Beni dakando so ni ne ni mo nunu tellement que hari ça veut dire que on era ça te mo ça veut dire que mala mo ero kelen quoi mais John Beni dakando voilà ka fo aw ye dron du konya bembulu chogba du konya dia wati folen fait d'ici le 31 décembre nye ise wole an kumana kunu ya famia bala aleka wari mi rebe di ise mahara manchaire wari mi be di ise ma c'est même pas beaucoup comment ça s'appelle 75 000 francs 75 000 francs même pas wata en duru 75 000 francs même pas wata en duru ngache abe nko benye na bo chorba ka ça veut dire que chorba ka to indro du ça veut dire que mba bara beke ka bampeu hari nte senge 75 000 francs hari nsuno rotombo chi ba chama har na be fa ko ka guluba de ka tele ajuna har na ko wa keme de ba chama pour que chabi ko anga nyere soro ko anga temeni sije ni na quoi no bora choroba ka du ko ne tenski ka emission era ke tuguni no bora choroba ka du ko ntina kuma era bonda ko tuguni ambe continuer ni ko re man tant que avec mo do tonyo ka be na usigi on nyafe aha u ka bo au ye mo ba be tinyaka arasa e fen fo atora arasa tala arasa e fen fo atora arasa e mu fo na to arasa tala arasa de ma fo ko bo ka bla atora arasa tala arasa kelen de mane sigi ko no ko anga bois deme joye bois deme arasa ma foi fo joye ko na tora tala parce que baraka tala arasa ya fo ko ni bois ma bla ko aba fili atora tala orasa kelen bois ko bois ta bla ko anga bois deme joye bois deme bois ma bla mais ni no usigile ai so na o imaso arasa ta e tia de trop clair et net et clair e be abicha musigile ne abicha mi hina ere de benela ko billahi c'est dans les vidéos manu bela mo mi re hina benela c'est ta ekele ça veut dire que harat seka musoko ça veut dire que ne abicha mo ere jate mene kaba ko do quoi muso kada harat seka musoko ke asigile mbe ça veut dire que abe bara ere ke ta do ka woru beta peut-être abe so bien de tawa wolma abe sunguru de ça veut dire que ne re ta do ne de modèle mere jien kono quoi il reka avenir harit masako ke ne nana France 2010 nenga dujo ka ban dugukolo segi o de be mbolo ya famia bala wari mi menga konto kono akachani 50 millions wari mi menga konto kono waso tede ni bara de ke ni mo fe min ke kanga fo wari mi menga konto kono akachani 50 millions so jolen bana dugukolo be alhamdulillah nebe munyini tuguni mais abicham ala billah mais ngo kaba ko do quoi ni ne ni ku bu comparer awna mais aflane kize dron anko maliba amba sigi domina anko maliba le kele anye kize so ka travaux beke ka bampeu mais autra do wal du kono har ka travaux ke har ka ampuli du abe dafalen dira awma ya sanjula mo ko fo nyenyini kuma be ka fo dongo do fo te ka nyenyini ani nebe ni video ke dongo do ko be yelede nebe ni video ke dongo do ba fo janta makola so nebe tlanga video la do beta chorba deli chorba be son ubulu ubolo ko no ko ne tse ka nim ko nyina boko abo ko nyina bolen flene pew le 31 décembre ni solution masro mo munu be lini na aya suga ka ayo siga ko la je dro taunte aw nyem maraka o dede aw de na kele fefe na ye nobo ango boaka bla ya bla ango bubu ka bla ya bla ango président ka dobo asrala e dobo asrala ango avion ka sa avion sana ça veut dire que ango demsenu ka kala ukana ça veut dire que aw do na ko la bela be ça veut dire que ça passe quoi parce que an donna tiɲɛ de kan e mɔgɔ min bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun k'a di mɔgɔ ma k'o ka courage ta ka faso jɔ e ni maliko tɛ mun don dɔw bɛ ka don de pour que u ka haramu sɔrɔ ka dun dɔw bɛ ka don pour que u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔw bɛ ka don pour que mais anw bɛ ka wari de bɔ an yɛrɛ k'o tunga la o tuma anw bɛ wari min bɔ an kun a nafa tɛ fantan joli b'an ka dugu la mais maliko don ni mali jɔra sa an ka dugu mɔgɔw bɛ lafiya bamakɔkaw bɛ lafiya faransikaw bɛ lafiya ça veut dire an b'o kɛlɛ de la quoi
ni faso jɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya a mɔgɔ min bɛ faso jɔ sira kan n'a sera k'o dɛmɛ pour que faso ka jɔ ça veut dire que an bɛɛ bɛ lafiya o de y'anw ta ye mais n'a fɔra ko e petini an ye e bila an kun na i n'i ka rasa nɔgɔlen i nana kule buwa ka bila ni buwa ma bila buwa b'a fili bubu sise 4 milliards gere marché contrat i y'a faamuya b'a la ka fan bɛɛ kɛ bo kasa ye mɔgɔw ka wuli rasbaci fo saya soriyo rasbaci kɛlɛbaga ni alamandi ni rasa bɔra rasa kɔnten fa den ye n den ba den i y'a faamuya b'a la ka na mɔgɔw kɔntamine i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ min fɔ tuguni i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ min kɛ ni n bɔra rasa kɔnten fa den ye n den ba den ye soriyo rasa kɛlɛbaga ni alamandi pititi patata ka na mɔgɔw kɛ mɔgɔ lankolon ye bilahi kana mɔgɔw kɛ mɔgɔ lankolon ye tanti Kadiatou Sakɔ n ka foli b'i ye i y'a faamuya ba la mais c'est quoi ces merdes là hein a filɛ nin ye ça veut dire que n'anw tun ma to maliko la sa kumada jumɛn tun bɛ an bolo sa ça veut dire que n'anw tun ma to tiɲɛ kɔ n'anw tun bɔra rasa kɔ ka taa tugu mɔgɔ lankolon dɔ kɔ tuguni a filɛ nin ye a tun bɛ kɛ an bolo donko ni donkoma ye mais alhamdulillah ala bɛ ko min na o man tiɲɛ wala nin tun ye kunnafoni ye k'a di ma rasbati bi ye lundi de n ka baara ka ca wala nin tun ye kunnafoni de ye k'a di i ma i y'a faamuya b'a la d'ici le 31 décembre cɛkɔrɔba ka du koɲa bɛɛ lajɛlen bɛ ne de bolo a ye n wele ko ras balayira n ye n ka du kalifa ala la n y'a kalifa i la mɔgɔ ninnu n'i bɛ se k'o labɔ cogo min na i équipé o baara la a banna n ye ise wele kunu n bɔtɔ fa ye la yanni n ka se n ka so n ye ise wele an kumana n ko e bɛ baara kɛ joli a ko 75 000 francs mais an k'u kɔnɔ date min dir'u ma ni o sera n'u ma bɔ an b'u wele fanga la fanga bɛ date dɔ d'u ma n'u ma bɔ o kɔnɔ u ka minɛnw bɛ bila kɛnɛma i se ko ma ye ko baara gɛlɛn yɛrɛ tɛ quoi ko c'est très facile ko baara gɛlɛn n tɛ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ de t'a ka du ye ko si a ko cɛkɔrɔba y'u bila a kɔnɔ dɔrɔn ko non ko cɛkɔrɔba y'u bila a kɔnɔ de yan'a mago ka se a ka yɔrɔ ma ko nin ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye bon a filɛ la nin fɔ ne bɛ ka video kɛ plus de n ye video min kɛ a bɛ video 100 bɔ k'aw ka yɔrɔ ɲini k'aw lagosi pour que a bɛ se ka dusu ta ka bɔ cɛkɔrɔba ka yɔrɔ kɔnɔ aw sigilen bɛ wari du kɔnɔ pour que ka profiter mɔgɔw la dɔrɔn ka mɔgɔw mais non mais a tɛ passer quoi mais barika t'aw fɛ ko foyi la ala yɛrɛ tɛ barika dɔn aw fɛ ko foyi de la aw ko fo k'aw ka profiter mɔgɔw la ten k'aw yɛrɛ t'a bila ye mais ala tɛ barika don o ko la o mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ profiter mɔgɔninfin ɲɔgɔn na wala ala tɛ hɛrɛ k'i ye quoi a bɛ e kun ka tɛmɛ ne kan mais dɔrɔmɛ 2 min bɛ ne bolo e ko ko e ka tila k'o minɛ k'o dun tuguni k'i yɛrɛ t'a to kɛrɛfɛ ala tɛ sɔn o ma o ala tɛ sɔn o ma mais c'est ça ayiwa baara filɛ baara banna pewu sedu sisoko n ka foli b'i ye wala mɔgɔ fɛn fɛn wari ci ma ko n k'a di gandi maliyɛn ma alihamudulila wari sera a ye bɛɛ tɔgɔ fɔ bon a bɛ komi a ka video in na gandi maliyɛn parce que ne ye lisi ci a ma hali dindi jalo tɔgɔ fɔ cogo a ma s'a la dindi jalo tɔgɔ fɔ cogo a ma s'a la mais c'est pas grave mɔgɔ fɛn fɛn ye dɛmɛ di a bɛɛ sera ma mamadu sisoko ani comment s'appelle an balimakɛ n'o ye jabe ture i y'a faamuya b'a la ani jon ani siramori yatasa ye tanti siramori yatasa ye ani sedu sisoko mɔgɔ fɛn fɛn wari ci ma n y'a bɛɛ ci gandi male ma a bɛɛ tɔgɔ sera a ma yen nɔ wala sura a ye émission kɛ yan'a ka sedaw mɔgɔw ka fɛn fɔ a ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ yen nɔ wala c'était ça ala k'aw bɛɛ sara ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana nafolo ta yɔrɔ ala kana langolonya ala k'an jɛlen to ala kana jɛ k'a di diɲɛ ma o n'an sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na c'était ça CDR mɔgɔw ni ala n'a kira sɔnna an bɛ sigi k'aw lajɛ d'ici le 31 décembre ni hɛrɛ bɛ aw kɔ walahi a bɛ taa yɔrɔ dɔ ta luwanse la yan'aw ka kize ka jɔ mais ni hɛrɛ tɛ aw kɔ aw bɛ to aw sigilen bɛ to yen an b'aw bila kɛnɛma o fana y'a dun malo ka bon n'a fɔra ko nin CDR de filɛ nin ye mɔgɔ tɔw ka minɛn fili kɛnɛma taga yɔrɔ t'u la o malo ka bon dɛ yanni o ka se il y a 2 semaines aw bɛ se ka vilani dɔ sɔrɔ Bamakɔ walima du caman bɛ b'u bolo walima bu bɛ yen aw ni ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walima ka taa Kasum Tapo ka du belebeleba min bɛ yan fɛ n'u tun ye min jeni aw bɛ se ka taa yen nɔ Kasum Tapo bɛ yɔrɔ dɔ di aw ma aw bɛ yen k'a ka fɛn parce que aw ni Kasum Tapo ka di walima Kawjim aw bɛ se ka taa Kawjim fana ka so o fana bɛ yɔrɔnin dɔɔni d'a ma mais mɔgɔ caman bɛ aw bolo du b'aw yɛrɛ bolo komi aw tɛ fɛ aw ta ka dun ala y'aw da nin jugusagoya de kama aw bɛ sa nin cogo la mɔgɔ de b'a di aw ma aw t'a di mɔgɔ ma aw bɛ se ka taa Kasum Tapo bɛ yen nɔ
baka traite anu ba anu olu ka di sa ni opposant fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ ka di olu bɛ se k'u ka yɔrɔnin dɔ di aw ma u ka wulu mara yɔrɔ minnu b'u bolo u bɛ se ka wulu bila kɛnɛma k'aw bila yen nɔ aw bɛ aw ka grand dossier n'aw ka fɛnw labɛn yen nɔ mɛ cɛkɔrɔba kɔni ta o baara banna pewu bɛɛ k'i sigi kɛ bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmi yirana mɔden o koɲa bɛ ne yɛrɛ de bolo a baara banna pewu ni ala na kɛra sɔnna n b'u bila kɛnɛma hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan n b'u fili kɛnɛma hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan ko aw ni kawju bɛ aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko k'a simi kɛlɛ ko olu ni kawju b'u tɛgɛ ko mɔgɔ ŋaniya jugu a bɛ tan de quoi mɔgɔ ŋaniya jugu a bɛ tan tellement k'u ŋaniya ka jugu i y'a faamuya b'a la ale a wulila kawju min wulila tellement que kawju min da bɔra mais bilahi dangaden bɛ tan de quoi dangaden a tɛ sa ni ala ma lebu kawju min filɛ nin ye sisan ne y'a fɔ k'i ka taa yafa ɲini Diko fɛ Diko denmuso de b'i bolo i ye dɔgɔyama min ta ka Diko sɛgɛrɛ a bɛ komi i y'i fa de dɔgɔya taa yafa ɲini Diko fɛ n'o kɛra i bɛ don da la petini tɔgɔ petini taara yafa ɲini Diko fɛ petini ko Tayiruba o taara yafa ɲini Diko fɛ mɔgɔ yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn o fana bɛ ka taa yɔrɔ min na n'a tɛ ninnu fɛ ne ça fait Mali ko in ma nɔgɔn quoi Mali ko in ma nɔgɔn du tout i y'a faamuya b'a la kawju n'i taara yafa ɲini Diko fɛ sa walahi i bɛ don da la o tun ka fisa i ka taa arasa fɛ i tun kan ka taa yafa ɲini Diko fɛ dɔrɔn ka segin ka taa suguba la i kan'i da don foyi la fo don min na ni mɔgɔ ɲan'i ma k'i wele mais ko i bɛ taa fara ninnu de ka barika tɛ mɔgɔ minnu na malidenw tɛ mɔgɔ minnu fɛ ko e bɛ taa fara ko k'aw ka Asimi kɛlɛ o tɛ jugu sagoya ye o tɛ jugu sagoya ye mais c'est comme ça ninnu de o bɛ taa ni a bɛɛ mɔgɔ sugu kelen ye kawju min arasiba cɛ a bɛɛ mɔgɔ sugu kelen ninnu si tɛ malo parce que baganw don ni hakili tɛ mɔgɔninfin de kɛra bagan ye ni mɔgɔninfin tɛ malo i ni bagan bɛɛ de ye kelen ye an bɛ dugawu de kɛ aw ye hali bi n'a t'aw kɔnɔ ala ka jigin aw kɔnɔ a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ka Asimi kɛlɛ aw bɛ bɔ a kalama sisan jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan aw m'aw yɛrɛ jɔ aw bɛ se ka jamana jɔ élection tɛ kɛ mɛnɛ an bɛ kɔɲɔ de kɛ élection tɛ kɛ an bɛ denkundi de kɛ élection tɛ kɛ dɛ an bɛ diɲɛ bɛɛ de wele ka na concert kɛ Mali la élection ka kɛ élection bɛ se ka kɛ e fa ka dugu la mais kawju min kunkolo tɛ yen arasa kunkolo tɛ yen a bɛɛ jugu sago kelen voilà a filɛ nin tellement que aw ŋaniya ka jugu a filɛ nin aw gɛntɔla don ka bɔ kize kɔnɔ aw gɛntɔla don ka bɔ kize kɔnɔ a koɲa bɛɛ dira ne yɛrɛ de ma c'est fini baara banna pewu ne tɛ hinɛ ne mago t'a la ça veut dire que n'aw tun ye silamɛw ye ne bɛ hinɛ mɔgɔ minnu ye silamɛ ne bɛ hinɛ olu la mɔgɔ minnu ça veut dire k'u ŋaniya ka ɲi ne bɛ hinɛ olu la dɛsɛbagatɔ a tɛ mɔgɔ minnu kɔ a t'u ɲɛ ne bɛ hinɛ mais a bɛ aw bolo aw tɛ tiɲɛ fana ka jamana cilaw ko ne ka hinɛ aw la nin ye nin ko bɛɛ bannen ye ni ala na kira sɔn b'a bɛɛ bila kɛnɛ ma sisan i n'i ka kawju min wulu fatɔ a ye kule yen nɔ ko élection ka kɛ dɛ Asimi yɛrɛ de y'a fɔ alors ni Asimi y'a fɔ ni malidenw ko k'a tɛ bɔ yen il est le problème n'a tun ye sonyɛni kɛ an b'a kɛlɛ n'a tun tɛ ka jamana jɔ an b'a kɛlɛ n'a tun kɛra IBK ɲɔgɔn ye mais comme ta ye Mali ko de ni a kɛra IBK ɲɔgɔn ye sisan an b'a lagosi voilà n bɛ aw bila yan Diko Mamudu ye kifo alina du kele yara ambiko utandiko gode ye kifo alina du kele yara yati menu nani bae kifo alina du kele yara ufanda bala de memba ye kifo alina du kele yara faso kuna wolo de ye kifo alina du kele yara ngo baso kuna wolo de ye tiefo aluna do gele yara ala kira tieta bae tiefo alina do gele yara sahaba u tieta bae tiefo alina do gele yara faso de no monji ya no mae tiefo aluna do gele yara tandi gogo de ye tiefo alina do gele yara Mahamudu Diko iye tiefo alina do gele yara ambigo Mahamudu Diko iye tiefo alina do gele yara Fazukoroni tlibi iye tiefo alina do gele yara Ke
Sayaka ne bayan baye tiɲɛ fɔ ale n'a don gɛlɛyara ngalo jugu dari la i ye tiɲɛ fɔ ale n'a don gɛlɛyara ka tila ka yafa i tɔɲɔbaw ma ko ale n'a don gɛlɛyara o fana yera ala kira muhamadu la ale n'a don gɛlɛyara kira denmuso faga kaba a yafaru ma ale n'a don gɛlɛyara Amuza fakaba aya faroma aluna do geleyara Dio mamudu uyinani ki ya fara kalina do geleyara Uyila gosi wa iki ya fara alina do geleyara Alabi ya famogo mi ya fara mogo nyoma digo mamudu alina do geleyara ambigo mamudu digo ye tiefo alina do geleyara ambigo. Merci beaucoup, mon père national, je suis fier de toi. Imam du collège, ka bela jelen fo. An bɛ taa baara daminɛ sisan, an bɛ taa baara daminɛ ka bela jelen fo bi ka tous on ensemble. Merci beaucoup.